أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. إخوتي الأعزاء إخوتي في الله، أخوكم الحاج بنغال جابي هو الذي يريد أن يتحدث معكم اليوم. mbade masla maiche ani muso dimsene ani mokoro bay badenya nay dogoche alhaji bangal jabi wole feka bita baroke nayi insha Allah ni feka baroke muleka slamaya mi ambronike dina nyana mali slamaya minike dina sinmani slamaya le koro ko badenya slamaya le koro ko kangelintigiya Slamayali fana koro ko ka ke nyon ve anye nyon deme ka ngono gbe nyon bi nyefe ka bita video ke muleka slamasha maye bi ay fe ka Allah Taala dari ay fe ka Allah Taala bato mais ay talon bato ke to nyamlema problème mo shama bali drabi ay ka Allah Taala dari su ani tire ko ala problème o tako boyka mais kurana do fani ala dari kan ban zanera ala na min fora ko ambe se ka mi karan kan yire deme naye wole ko son ali suratu fatiha kono ni kame ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko anyi ila Allah Taala le batura anyi banatuni ka deme nyini ila Allah Taala le fe donc deme o fana korodi ni ko ka kidra yi manura Allah Taala ala tuwasha lahu asmaul husna atodole ko wahabu atodole ko razaku atodole ko samiu atodole ko wakilu atodole ko daru atodole ko maniu atodole ko hayyu atodole funa ko ya kayyum o ala to ulu sisani ikife ka Allah Taala dari yule todo tara sisani ka dari nita mako nyai pour n'afana fani haya rule shamambara na kata soro ko problème minili dara problème bana kana bang yi jija yi man wala Taala ya Allah Taala dari nika Allah Taala dari ala biya kuma kamme nika Allah Taala dari ala bi boya problème no do ita problème sebe koy do ita dengoy do ita jangaroy do ireta parce que ale fele quoi den do danyana ma fait menanga wajibili damna bi anya kambo idwa ibana ka kominke sadike aite suna ki kono be moye ala dari mulu foni ko na kono ka do yira moye la pour que aisika yire demenaye amra ko beke secret wole ko so envara finke ande sera wara nyembe donc menawro sisani nanga ke wajibili kera aframulu mako ustazu aframulu mako mwalimu aye jijake aye ala batu chuwe ala dari do yira moira ke aye se fana ka doka ayire parce que chinois ya fola aya proverbe lo que c'est bon de donner le poisson à ton frère qui a faim mais lui apprendre à pêcher que c'est mieux ko ibadenja kongonto nika jege damake akani mais nika karan jege nana ke ko le nyonte donc anye ala to kurana kono Kona hayamru do yeye no rube se ka dama de makonya anye o do nya ira moira pour que cela mandoi ala ka jonyu mai nyana mai ay fana se ka Allah Taala dari ay yakungo yara ya rabbi amina kuma fo ya rabbi kan nafada am bela jeni ma ya rabbi ala mo kera donc maintenant ro sisani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ana fama ko asaba imalondo akoko kona haya do lebra jigi kona haya mini Allah Taala ko akono ile mbo keke sundu koro kunika Allah Taala darnaye ko ala bi makonya nika ke haminro kinika kenala ka ika Allah Taala darnaye ala bi hami otaka boyika alna ka taasuro ka foko waikiye kasolira nika Allah Taala dari ala be ke sababu yeka sababu nyuma dima yobo kasura donc maintenant o kona haya we anafra saba ima kwa yijija kukatuka kara donc maintenant uro sisani ile adamade ni ile kata ke problème lero
a problème mini ibra solution sur la wa ima solution sur la imalo ibna kenya mima ibra ta nyeve ibra ta kofe ibra ta duguma ibra ta sanfe albite ka nya sur ira ibra kono no free parce que wati do yemo wa problème ke ayi yire dépasser. Donc maintenant funika fo ikungro la boronyna. Donc au wati e sisani ke il doit ka wuri sudugu talan fait. Yer lo flaseri ni ka lo flaseri utma yisenima. Ikana lo flawo seri ka sura kan lo flawro o bekani ni kan isigi. Astaghfirullah 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 yo wurudi. Yuka seka chien keme soro ika wa kelen soro ika ba wula yisola tuke ika ba sola tuke ora sisani ke. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yetoka o wurdi ni ka o wurdi ika bawro sisani ke ya kungu ya nya fala taala nyina do ya wurdi la chien keme do ya wurdi la keme saba ani tan ani saba ika wurdi adadura abe afisa no ka kawro ke ye problème mino de ala bi deme ki bawro mais sani ka to ya lamna ki ya wuri ka ko la yire ka obla ka ta Afrique modo e makolu do kalwara yiye ay na foi ke ay bini ya wuri mna domu katara soro ile ira ni ki sebedo ala dari maya ma fongo Afrique mo yo ay tnas ay te foi ga ay do i demena mais bi ko be barake trunga ko be barake businessier mo ine guya fora mo nyina bi kay burufim na ira donc mena ile ira ala yi lo yiro mino ala lo yokuma min fora ala lo problème mi dara ala lo ito yiro mino ala lo ye quartier mina ala lo ye lumima yi jija yi serjimna yi ngeni nya ira ala taala alu wole ka ke minute fly wala dia ala fona taala ye kateme ko bela jenika ye wara fora mbodo ma ko o ala dariye katara sura ila asunu ala rakateme o tigira mboka ya rabbi kam bela jeni hamil labanya ya rabbi ala mokera pona haya mini ajigini nyami ma mena unya fwai nyana ala ka nabi mami tuye ko sedna yunusu ala na wule tira kata dugu modo ima o dugu tutogole ko nainawa achini me kata nainawa kaima awani kata ala kuma nya fwai nyana mais ayni bana kala bato parce que ay tout jole batura ala na ni kana fo yunusu nyana ako mo mulun teke ko menay halaki yunusu nan kana o fwai nyana minge tele saba tema no ko fay nan kana ira la sey ko ala taala ma ay sey ko ala taala ma me ala suran san kan nema daima tuni o timini fana ko fetuni ay banika sey ko ya jubatu kelemima ala nan kana fo sayyidina yunusu nyana wole ro sisan tuni ka benay halaki mais mo to yi kurana na mi fora ko itu mo wa keme ani doni mi we loni bagay na sosoli kelaro do ko ko mo wa moi do ko mo wa bisaba do ko ko mo wa biurumfla donc maintenant woro sisani yunusuna ni kana lomia ko ala ko kabina yi halaki alena ni kana fayirema ko sani kala ke jeka melu halaki kando yake ko ilo ko nyebo ale ma ala ta wati ma kono ala ma fali na kale bo ma ale re bonna yire wolena ni kana kawra sa parce yunusu min to ka faynya ni ke to sabale akeli na korona kono atoko ko yunusu afrale ma ko swahibul huti kabatu ni ka fama ko zanuni swahibul huti korole ko jegeti zanuni ni korole fana ko jegeti anani kana bawro sana wani ka wato kata dugu berela awani kata se badara kata soro kunuti do yeye oluka jira temeni moye kunu fani mo cheya kono muso ya kono demiseni ya kono anani kana do kunu wole kono san kateme to kawato ni jira temena ni moye ay wani kata se jiche ma woro sisani baji fani ay fonyo le nani kana boro sisani sambra fi fonyo le nani kana boro sisani ka fukunu la maga kunu fe ka dafrina yi kunu tige de nani kana fo kone kunu mi borla ko wati shamba ne bi mani bla kunu mi bor minaya me kika mi ye ka ke wati kibeta suro modo anjema yake o tigira mode abara tigi soso jombor ni do anjema jomi bara iba atigi akoma ka borgo do anjema me na mo bo anjema de ambebe halaki
aina ni kana muleke aina ni kana belaje ni to sebe kalaka kala le koro ko yiri aina beto sebe la me aluto aita molo na tele aina ule beto tara ko la free jiro o la free ni jiro me naka boni mo mi to yeke se ko otigile donc maintenant anani kana boni ala jonuma bami to ko Seydina Yunusu anani kana boni ole toy donc ko non ka tesika kala mo ko chokro bami ni ko la mo la alele ala ko kuma nya furanya na ka tesika kale ay ka damna ko ato kana boko ay kana damna ko chien sabanaro ato nani kana bo ay ko ro ko chokro ba ko komi ate amini la friam be kana baka to jiro ikelen kama ay kamna ka adrike bo akana ay nani pre wati me kay ko to la fri la baro Seydina Yunus la fri ni ay borominge sani ka jigiche duguma ay wani ka ta soro jega badole barada draka ka Seydina Yunus makono akawa jigi jega o kono a jigini jega kono minge woro sisani ala ko jege ma ko yahutu ilam annana lam naj'al laka Yunus rizqan wa qada'an innama ja'alna laka hirzan wa masjidan ko jege ko nyaka mifu ala le ka ofo jege made ko nyaka mifu nyina ko amma Seydina Yunus bara jigi kono ki here jegete ya dominite abra jigi kono le pour que a se kala tanga nyami make ani kono yoro ka a misri Seydina Yunus jege na atara ulo sane kataka jiju kono katigillai a ba dibiro a jige kono yoro dibiro ana sufero funa dibiro dibi saba anani kana to jige kono yoro sisani anani kana me subhanallah kan kafo subhanallah 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 akoyere mako ko subhanallah kam mi kafo ni ko jige ifana jiju kono ulu funa subhanallah kan fara Allah taala a hakrina ni kana yereson ko ni ne ma dofo ke me ni be son ka toya donc maintenant woro sisa la ko yoro le ma ko na kono ko la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun onatuma Allah taala kofo natuma subhanallah foke katube to jiga kono yike ko fukata ka kiamadonse o kuma korodi ko jiga tube ka a kabruye anani kana mulefo akibisir la wati afuku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin okuma korodi ko la ilaha ko tigi site sa ani du ko la mi bato be se ka adama de nafa ila anta mafo ila Allah taala subhanaka senyabi inni ne Seydina Yunusu kuntu nelekeni minaz zalimin yere tonyo bagaydoye wallahi ala yafa manna yere tonyo na jotembe ano fora minge melekay de tunisano ko subhanallah fo kame melekay ko Allah taala ma ko mara mo subhanallah fo kame de ala ko konya jomi to ko Seydina Yunusu ko bara nzoso ana ko dole kera o madianye ko le ko so ko jege bara la kuno ko subhanallah fo kani melekay ko Yunusu mitu saraka bora ala koko on ko Yunusu mitu subhanallah kan fo shaman kera ala koko on ay fana ka je ka Allah taala dari ko la ya fama ala ko le mawro sisan ko ni Yunusu tu man dari ko tube toy o alita darli ni melekay ta darli frani nyonga woro sisani ala so ni ka ya fama karabo ana tere sabale kala jege kono tere sabalu duguse be ole kani abo wati jege wani ka wa fono na ye jidara jege fono na ye jidara minge o wati da baraka komi sa de ni baba muso kono fanga tarabe donc maintenant woro sa na jege lani to ni jidara woro sisani ala na ni kana yiri do la fera kuna yiri mi fenena kuna kara moy loni moy na so soli kera ay bena itafora mais minna ni kana kessa wa baye wole keni jebruye donc ala na jebru frena kuna même mukoson ala ma pako zoom frena kuna mukoson ala ma barna zoom frena kuna mukoson ala ma kasha frena kuna ana kala jebruye parce que jeflani nafa shamambale jera ni ka je kaka je dumna a mo kono ra netwaira e kaka je dumna a mo jeri senyana e kaka je dona a jugu isarma e kaka je dona fana a mo ko flakera
donc maintenant wole kama akeni jeburu jefana fembre jela ni ka jeburu ye sumo te se ki sigi jela parce que jeburu ka parce que meni mi alera ke ata meni wo fe sumo nya chira sumo tayira donc maintenant wala salani toniye ala na kera wala tuni ay gazelle ay frama ko sineni gazelle o dotura jigi ole tu nana kana sin asi akaba den sindira de make a batuni kana nono di ay fe yunusuma ala nani kana ka wala sisani ase ko toni kata a jamanana ase ko toni mi ka ase ko mi wa ka kata ala soro no wala sisani ke ka jamana mo wonun te ka limen ya daima ay be soro no sani ka do islam ya kono ay be tubeni donc ala ko e ma qur'an kono ko wazanun iza hama mukhadiban fazanna an la naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu fanajaynahu min al-qammi wa kadhalika nunji al-mu'minin. Donc maintenant ole kana akisi kuye ambari maslama e doche na ibadinje alaji bangal jabi ukuma kane tuni ya rabbi kambela jina batumna ya rabbi ala muokera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.